Yes, sir. Jay, buhusan mo dyan pagkatapos mo. Ito yung buhay namin dito, sir. Kami ng gatong, sir. Simpleng buhay dito, sir. Sir. Lang, sir. Sir, matindi talaga dito, sir, oh. Ayan, sir, oh. Ang gatong namin, sir. One, sir. One, sir. 1-0. Harap sir. Harap harap. Ano yung Arabic? Ano yan? Arabic. May gabi na. Magandang gabi, sir. Harap sir. Arabi. Umagayo, sir. Umagayo. Gabi yun. Gabi yun. Gabi yun. Umagayo, sir. Magandang umaga, sir. Sir, gawa kami ng panggatong, sir. Yun ang adlaw, sir. Adlaw pala yun. Adlaw. Adlaw. Tanghali. Parang Bisaya rin yan, sir. Bisaya din yun. Halo kasi ng Ilocano, Bisaya, sir. Adlaw, sir. Adlaw. Tika, sir. Ito, sir. Kailangan mo itudo, sir. Pati ka, sir. Putol na yung itak, sir. Pati ka, sir. Sir, ito ipil-ipil, sir. Masiga siya, sir. Sir, kailangan mo marunong magtiga, sir. Pag di ka marunong, sir. Siyempre, sir. Sir, oh. Ang gandang gatong ko, sir. Masiga to, sir. Okay, sir. One, sir. One, sir. One. 1-0. Monche. Sir, pinapawisan na ako, sir. Sir, gagawa kami dyan ng duyan, sir. Malamig dyan, sir. Nilinis lang namin, sir. Ano yan, sir? Ito, sir. Buhay pa pala to, sir. Di pa to pwede, sir. Buhay pa pala to, sir. Di pa pwede, sir. Tanim mo na yan. Tanim natin, sir. Tayong basura dito, sir, ha? Kailangan sigaan, sir. Buhay pa yata to, sir. Buhay pa, sir. Mahirap yan. Pag buhay, hindi pwede, no? Hindi magsiga yan, sir. Apay. Apay, sir. Apay. Apay, sir. Apay, sir. Tinapay, sir. Babay, sir. Babay, sir. Sir, Babay, sir. Yan, sir. Saan? sir, napakasiga nito, sir. Hindi ka na magluto ng isang kambing tsaka manok, sir. Dami kaming kambing dito, sir. Tsaka manok, sir. Gusto nyo magawa isang... Ang cute. Cute. Ang cute. Sir, pagod, sir. Papa mo. Yung masim-masim yung ulo, bro. Sir, picturean kita dyan, sir. Ganda, sir, oh. Diyan mga kabro. Wala na ka sa probinsya, sir.